Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la vidéo, on va voir la tuberculose. C'est quoi la tuberculose? C'est une est une maladie infectieuse transmissible de une mycobactérie bacille de corps. هو واحد المالادي اللي كينتج على واحد الميكوبactérie اللي سميتها bacille de corps. Maladie caractérisée par la dissémination des bacilles dans tout l'organisme. هو في الأغلب تيقيس لنا les poumons et forme autour de chaque foyer bactérien des tubercules. Maladie à déclaration obligatoire. On ne sait pas cette notion, لأنه très important. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Alors, les facteurs de risque, c'est logement peu salubre, milieu clos, par exemple militaire, conditions sociales et économiques défavorables car l'augmentation de la transmission de A, l'augmentation du nombre de maladies et enfin l'augmentation de la transmission. الظروف الاجتماعيه او الاقتصاديه كتقدر انها ترفع لينا حتى هي من لوغمونطاسيون، كترفع لينا من الانتقال ديالو، دونك كيرتفع لينا العدد ديال الحالات ديال المرضى اكسيتيرا. دومين ميديكال اي باراميديكال، الناس اللي تيخدموا في الدومين ميديكال اي باراميديكال هما الناس الاكثر عرضه، باسكو هاد الدومين هذا تيكون فيه بزاف ديال الناس اللي تيجيو ليه مرض بهاد لا مالادي، دونك الكونتاكت كيكون برولونجي، دونك تتكون لا ترانسميسيون حتى هي كترتفع، كتقدر دغيا يلتقط لو جار. ايتا ديمونو ديبريسيون، بزاف ديال الناس اللي تيكونوا اتان ديال الفي اش او لي مالادي ايمونو ديبريسيون تيكون الجهاز المناعي ديالهم ضعيف، دونك هنايا كيقدروا يلتقطوا الفيروس بسهوله، كيقدر انه يوصل لي بومون ديالهم. L'augmentation de développer la tuberculose. Tabagisme. Risque de l'augmentation de tuberculose et de décès. De 20% des cas de tuberculose dans le domaine attribué tabagisme. Alors, حسب منظمة الصحة العالمية كتقول بلي أن أغلبية ديال لكا ديال التوبركلوز كيكونوا في الأصل طاباجيزم، وحيتاش احنا عارفين الخطر ديال الطابا أو ديال السيجاريت اكسيتيرا. Alors l'agent causal, l'agent les responsable على هاد la maladie c'est Mycobacterium tuberculose, c'est pas celle de corps, c'est des familles des Mycobacterias, ordre des Actinomycetales, genre ديال Mycobacterium, groupe tuberculosis. Alors l'espèce c'est Mycobacterium plutôt tuberculosis homini, Mycobacterium tuberculosis africanum et Mycobacterium tuberculosis bovi. Alors la morphologie ديال هاد l'agent causal qui confond bacille, ascillant, bâtonnier, immobile, droit ou légèrement incurvé. Donc on continue avec l'agent causal. Mycobactérie aérobie straight se développe dans l'air ambiant qui développe l'air ambiant et plus particulièrement dans un milieu saturé en oxygène qui développe بزاف في المكان اللي تيكون فيه l'oxygène بزاف. C'est pour cette raison qu'elle s'installe dans les parties du corps riches en oxygène qui هو كيتانستالا اولا تيتفيكسا في البلايص ديال الجسم اللي كيكونوا عامرين بالاكسجين بحال لي بومون c'est-à-dire الرئه ou encore certaines parties du cerveau اولا بعض الاجزاء من الدماغ. بكتيريا à gram positif sensible à la chaleur qui يكون حساس للحراره, résiste à l'humidité c'est-à-dire الرطوبه et résiste à l'alcool et l'acide. Alors le réservoir est source de contamination. Réservoir c'est pathogène strict de l'homme, يعني كتقيس غير الانسان فقط ما كتقيسش الحيوانات او الكائنات الاخرى وانما strict de l'homme. Source de contamination c'est sécrétion bronchique, c'est-à-dire les sécrétions bronchiques بحال اللعاب. مثلا كون كنهضر مع شي واحد نقدر نقلو بداك اللعاب ديالي نقدر نقلو المرض la tuberculose. Alors la transmission exclusivement interhumain par voie aérienne comme j'ai dit انه كتنتقل غير من الانسان للانسان، ما كتنتقلش عبر مثلا الكائنات الحيه الاخرى وانما interhumain. Alors lors de l'inhalation de gouttelettes de sécrétion bronchique qui qu'on a par des sécrétions bronchiques émises lors de temps
اللي كان مثلا كون كنكاح او لا تنهضر او لا كيعطس الانسان وكيكون هو اتان لهاد لا توبركلوز، كيقدر انه داك اللعاب اللي تيخرجوا مع الكحه مع الهضره مع العطس مع الضحك اوسي انه يقدر انه يكونوا فيهم لو جيرم، بيان سور كيكون فيهم لو جيرم، ويقدر انه افيكتي لا بيرسون اللي قدامه par une personne porteuse de bacille de corps dans ses poumons. Alors, habituellement nécessite un contact fréquent et prolongé avec une personne atteinte. كتحتاج انه باش تنقل لنا خاصنا واحد الكونتاكت فريكون برولونجي مع البيرسون اللي كيكون عنده لا توبركلوز باش يقدر ينقلنا. Alors, la tuberculose infection et la tuberculose maladie. La tuberculose infection, c'est pénétration du bacille de corps qui pénétrait le bacille de corps et ses conséquences initiales limitées par la réaction immunitaire de l'individu réceptif. Et la tuberculose maladie, lésions tissulaires, en particulier pulmonaires, causées par la multiplication du bacille de corps. Alors, les signes cliniques, ou plutôt غادي نشوفوا قبل من les signes cliniques, c'est l'évolution de la maladie, c'est la première infection, premier contact avec le germe, أول contact مع le germe, contamination par l'aspiration de la bactérie vers les poumons, كتكون l'inspiration ديال البكتيري le poumon, c'est-à-dire الرئتين, lésions pulmonaires, les défenses bloquent leur multiplication et favorisent leur destruction de 9 cas sur 10. Mais après la première infection, la bactérie peut atteindre de nombreux organes. ممكن تقيس لنا بزاف ديال les organes. بين هاد les organes, le rein, c'est-à-dire الكلية, ou العظم, cerveau, الدماغ. Et se multiplier ou كتديفلوبا لنا ou كتزيد ديفلوبا ou multiplier. Alors les signes cliniques, اي personne atteint لواحد la maladie كيشعر بواحد الأعراض. هاد الأعراض le plus souvent modérées et peu évocateurs. Altération de l'état général, l'asthénie, la fatigue, l'anorexie, c'est-à-dire la diminution de l'appétit, ou la perte d'appétit plutôt, amaigrissement, diminution de l'appétit, fièvre et sueur nocturne, الحرارة ou العرق, taux grasse et crachat de sang, c'est-à-dire كيولي كيكح الدم, et taux grasse, كحة. Pneumopathie traînante et ne descend pas au traitement, épanchement pleural et fistulation ganglio-bronchique. Alors, diagnostic ديال هاد la maladie كتكون يا إما clinique يا إما épidémiologique, examen biologique et radiologique. Clinique كتكون par les signes cliniques et symptômes اللي دوينا عليهم قبل لأنهم هما تيوريونتينا vers la maladie. ملي تنشوفوا واحد لا بيرسون عنده هاد لي سين اللي دوينا عليهم قبيلات نقدوا أنهم يوجهونا أننا نديروا l'examen biologique ou radiologique يكون exact. Épidémiologique, notion de contagion, notion d'épidémie et facteur de risque. Examen biologique et radiologique, syndrome inflammatoire VS SRP كنلقاوهم طالعين, test à la tuberculine EDR+, radio X-rays et diagnostic de certitude, observation du bacille dans les crachats et culture de la bactérie. Alors, diagnostic de certitude, c'est critère de diagnostic de tuberculose pulmonaire à frottis. Au moins 2 frottis, جوج ديال les frottis positifs sur 3 échantillons d'expectoration. كنديروا واحد 3 échantillons d'expectoration. على الأقل خاصنا نلقاو 2 positifs. Un frottis positif et des images radiographiques anormales compatible avec le diagnostic de tuberculose pulmonaire évolutif. كنلقاو واحد لو فروتي بوزيتيف وكنلقاو ليماج راديوغرافيك انورمال حتى هنايا كيوريونطيو لينا انه على لا مالادي. ان فروتي بوزيتيف اون كولتور بوزيتيف اولا تلقاو واحد الفروتي وحده بوزيتيف و كولتور بوزيتيف. تريتمون ديالو une surveillance clinique, radiologique et bactériologique, l'efficacité de traitement, une courte hospitalisation de 15 jours. Une courte, يعني l'hospitalisation de 15 jours ديال 15 يوم est souhaitable pour confirmer le diagnostic et commencer le traitement et qui supprime le risque de contagion. Alors مثلا هاد l'hospitalisation de 15 jours فهي ممكن انها هي كتقدر انها تكونفيرمي لينا تاكد لينا الدياغنوستيك et commencer le traitement كنبداو فيها التريتمون وكنسوبريمي لو ريسك ديال انها تنتقل. Alors كنعطيو الباسيون اللي تيكون اتان لهاد لا tuberculose 5 antibiotiques anti-tuberculeux sont particulièrement efficaces. كنعطيوه الريفامبيسين, ايزونيازيد, pyrazinamide, ethambutol et streptomycine.
Alors, pour éviter la sélection des mutants résistes, une polyantibiothérapie s'impose, des schémas de traitement ambulatoire de 6 mois. هاد traitement ديال tuberculose qui 12 6 mois 6 شهور. Thérapie à 4 antibiotiques قلناها isoniazid, rifampicine, ethambutol et pyrazinamide pendant 2 mois. المده ديال شهرين. من بعد في هذيك 4 شهور اللي بقات كنبقاو غير بلي زونيازيد et الريفامبيسين. Alors بالنسبه لا بريفونسيون عندنا واحد الفاكسان ديال بي سي جي سي هو اوبليغاتوار في الصغار. و بيان سور البيرسون اتان ديال لا توبركلوز خاصو يدير quelques conditions, quelques notions انه خاصو يدير مثلا البافيت، خاصو éviter le contact prolongé مع les personnes، ويدير بزاف ديال الحوايج باش يقدر انه ما ينتقلش الجير من عنده لبيرسون واحد اخر. وبهذا تنكونوا وصلنا لافان ديال لا فيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. نتلاقاو في الفيديو الجاي. بسلام عليكم.